القلوب بمفاتيح أنوار الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فباسم الخليفة العام الشيخ محمد الكنموري بالله ربما مسوان وباسم عمدة القرية أحمدنا رحمتنا نحييكم ونرحبكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbe kalifo la kondondiro sindila jamama mbe umdatul kariya ba ahmadu suwani ahmaduna rahmatuna mbala kondondiro sindila jamama kalifo ya teleki kunu akoma nanan nindo kolu anin talibolu ngana musele meri fege min keta alhaji muhammadu al-amini jawara koka konton biñol ɗum fanala adamadiw ni man kawa bari biije fewme kawa itata kawala iju sote lala kandu ale kubale ke biño momo leftala ba ñañi malane akuma mero kondomae ani mero mimbe bambali nyebe kondomali meri tomali be akon sala kontondiro sika ngadi mero la asi prefe kondae mi yalon ko akata domu Casamance modu dali alele yake Casamance duty الرسول يقول صلى الله تعالى عليه وسلم ومن الإيمان حب الوطن من بعد الإيمان. أنا ما دون الإيمان يا دوم ينتكي يا كانوا أبي الإيمان يا تنكون لكونو أكو كمودو كنتم مي يا لونكو كبيرين سركالي يا تمني سركالي منفري سيدو بانكو منفري akada atata do ko la gouvernance abota gouvernance anata kenna prefeti akada na prefeti ado kunyolu min kala sous prefetu alhamdulillah ya kata akaba kontonna kalifo ayen delegation bale bulana min ketan do ko luti folo muhammadu al-amini kemo suwani kata abdul karim aninna sade talibe keba muhammadu mustafa aninna karandiri ladu minibe karandiro kuna muhammadu al-amini ibene nata akowoto de madina bene dan kun girejuma ka fo mero ko muhammadu al-amini jawra inum bara akomira ya duwoto arako akili yatale ومن أسمائه الديان أكاتو دو مجنتي أكادولو رجو أكو بريفي سو بريفي موسى سي جارما سي جارما الله أكبر أراولوكو الحر يجيكي فرو كادولو جوني كبيرا دون دنيم بانكو كان buje jasim fokana sukbila fentige iba fona musa siya min tinya fentige hani ilmul hakika ilmul sharia ilmul sawafan ayata tubabulon dolo ma ayolon bare hanna
saliyon da nin tata na nyoso kulan na badi ya bunkon na futa da tema ka nyinin aka jara ilmul sari'an ay ñu londo be soto ay lo arabo londo soto le ay ala certificat soto le idum ka kan luwolu ya tara sokon nin dimaso sita wo alqur'ana kawnati prefesima haji soto dimaso lu wo alqur'ana kawnati kenya tini ala bilun kamala mbe duwala mbe tentula prefendi min nata bilani baba bilani masha Allah mba tentula alamatina do ko mbuta alamatina ala ya makuri mbe badunu nalalu kasamasi dunia kuma na fajam fali ya londo ba dunia kono mo be yanka lonna na ko mo manke mola do kurante mo mu do kunyote momu do kunyolo te kasamasi dunu alana ke do kunyote kana ke do kurawti ikana balu luwolu yeje jenya kiluna imanta suwa kono imanta wala na saktijan himmatul insan kala hu saktijan himmatul insan qahiratul likulli shay ako adama duna hamiki kanu wala fombe kadama kanu abu oto alaji binin si fen fono tubabo la tawto mbe fen folale moma minyo fojam sila ko nin sa fono surwala mba folale bar ngam benfo minni yamoy kasamasi dungol minni yamoy ibalo nala ko aha ko fulala mu de la dina liman la dunya lahu dunya de ad-dinu wa dunya ma'a bi ni ayatara ma prefe modu sawanja messi sambala na hasbunallahu la kabuna bunko ala bunko kanaja ma sambala na hasbunallahu la pour kabuna la bunko kanaja dina ay minke dino e nyumbankoka ala ma sura Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha وأزرنا من كدع الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم زدنا ولا تنقصنا واغفر لنا ولا تعذبنا فإنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم أنت اللطيف الصافي فلا ناداك ذو ضر من عليم بلائه إلا صفيته وعافيته فأسفنا وعافنا شفاء لا يكادر سقما إنك على كل شيء قدير اللهم زدنا ولا تنقصنا واغفر لنا ولا تعذبنا فإنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم أمنا بالفتح والخير اللهم أم بلدنا وبلاد المسلمين بالفتح والخير يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين الفاتح لما أخلق الفاتح لما أخلق الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا محمد نبي الرحمة وأسف الأمة وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين واخذل منقذ المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين نسأل من الله وفتح الكريم وبشر المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Les représentants du conseil départemental de Sidi, messieurs les deux maires de Pambal et de Sidi, l'ensemble des chefs de service départementaux, messieurs et mesdames, sans oublier les chefs religieux et les différents corps existants et
dans le département, dans les deux communes de Dirédi et commune de Bambal. Messieurs les chefs de village, Bambali et Dirédi, au nom desquels je prends ici la parole pour souhaiter la bienvenue aux honorables invités et témoigner de notre collaboration avec M. Moussassi, sous-préfet, qui fait valoir ses droits à une fonction de retraite. Monsieur le préfet, vous me permettrez de faire un petit témoignage sur M. Moussassi. Car après les deux maires, ses plus proches collaborateurs sont les chefs de village. Depuis qu'il s'est installé, son premier acte qu'il a eu à poser, c'est de créer des comités de gestion des conflits. Ce qui nous a vraiment beaucoup marqué. Parce que ça nous a permis de régler pas mal de différends entre nous dans les différents villages. Donc, en dehors de ça, ceci était un administrateur disponible. Quand on le taquine, on dit qu'il est en fin de carrière, il ne veut même pas avoir de problème. Donc, vraiment, c'est quelqu'un, on regrette son départ, mais on lui souhaite un bon repos. Sa collaboration nous a beaucoup aidé dans tous les domaines de sa compétence. Je peux m'arrêter là. Monsieur le sous-préfet entrant, messieurs les chefs de services départementaux, honorables élus, chères autorités coutumières et religieuses, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel honneur de prendre la parole au nom de monsieur le maire empêché pour cette cérémonie qui marque à la fois une transition administrative et un moment d'émotion profondément humaine. Monsieur le sous-préfet Moussassi, affecté à Dirédi depuis 2018, vous avez marqué cet arrondissement non seulement par votre maîtrise parfaite des textes, mais surtout pour votre sens du devoir, votre disponibilité et votre humanité exemplaire. Vous avez su désamorcer de nombreuses crises, apaiser des tensions, rapprocher des positions. Et cela, qu'il pleuve, qu'il fasse une chaleur accablante, de jour comme de nuit, vous étiez toujours là. Si des routes parfois difficiles, dans des conditions souvent pénibles, vous avez toujours répondu présent pour régler des conflits et accompagner les populations. Votre relation avec les habitants est le fruit d'un travail rigoureux, d'une écoute constante et d'un profond respect de tous. Aujourd'hui, vous êtes officiellement admis à faire valoir vos droits à une pension de retraite. Mais permettez-nous de le dire avec conviction. Pour nous, vous êtes en retrait, mais certainement pas en retraite. Votre expérience, votre sagesse et votre sens d'un service public feront toujours de vous une référence pour Dirédi et toute la région de Sédhiou. Nous vous exprimons notre profonde gratitude et vous formulons nos prières les plus sincères. Que Dieu vous accorde santé, longue vie et tranquillité aux côtés de votre famille.
Monsieur Wilane, permettez-moi au nom du maire et de toute la commune de vous souhaiter la bienvenue dans l'arrondissement de Djirédi. Vous arrivez dans un territoire dynamique, exigeant et profondément attaché à ses valeurs. Nous osons espérer et nous avons l'intime conviction que vous saurez poursuivre l'élan laissé par votre prédécesseur, voire faire davantage encore. Nous serons à vos côtés pour bâtir une collaboration fondée sur le respect, le dialogue et l'intérêt exclusif des populations. Que Dieu accompagne chacun de vos pas, qu'il facilite votre mission et qu'il vous accorde la réussite dans toutes vos entreprises. En ce jour symbolique, nous célébrons le passage de témoins entre deux hommes engagés au service de l'État et des citoyens. À M. Moutassi, nous disons merci. À M. Wilane, nous disons bienvenue. Que Dieu bénisse l'arrondissement de Djirédi, qu'il protège nos institutions et qu'il continue de guider nos pas vers la paix et le développement. Je vous remercie de votre attention.